بھج گئے ککڑے دیکھ سکتے خود دے نال خود بیٹھی آوے نانگ دے بے لباس آئے تھے اس دنیا میں بے لباس آئے تھے اس دنیا میں ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کریں گے کفن یہ قبر یہ جنازے رسم شریعت ہے مر تو انسان تب جاتا ہے جب کوئی یاد کرنے والا نہ ہو السلام علیکم ہاں دوستو بھائی سراکی منڈا عثمان اکرم تے تساں دے پے اپنا چینل عثمان اکرم ویلوگ ویڈیو شروع کرن گنو پہلے ایک عرضی ہے کہ تساں میرے چینل کو لائک تے سبسکرائب کر گنو تاکہ میری جڑی ویڈیو بھی آوے اور تہاڈے تک بآسانی پہنچ ونے باقی لو یو تھی گیا ویڈیو دا مقصد کیا ہے ویڈیو دا مقصد ہے اج جڑا ساڈے علاقے دے وچ ایک انجی جگہ ہے جتھاں سانپ نانگ زیادہ تر پائے ویندن نانگ او کیوں پائے ویندن ہوں جگہ دی کوئی خاص انجی وجہ ہے یا خاص انجا کوئی ہوندے اندر ہننے نانگیں دی خوراک ہے یا کیا حساب ہے او تہاڈے نال اج ہی ویڈیو شیئر کرنا نے تاں پہلے سارا مال چھٹا ودے اساں حکم بدھنے ہیں بعد تے ولا جڑے نال تہاڈے نال رابطہ کرنے ہیں ہاں گائز جڑی میں تہاڈے نال اج گال کرنا پیا اے تاں کو بری لگ سکدی ہے لیکن اے دنیا دی حقیقت ہے تہاڈے رشتہ دار تہاڈے تے یقین کیا نہیں کریں دے تے دوجا تہاڈے ہمسائے تہاڈے تے یقین کیا نہیں کریں دے تہاڈے دوست تہاڈے تے یقین کیا نہیں کریں دے جڑا بھی رشتہ نا جڑا بھی ہی دنیا تے جتنی بھی عوام ہے جتنی بھی ہے او تہاڈے تے کئی یقین کیا نہ کرے سی لیکن تساں صرف ایک کام کرنے اپنے تے یقین تے دوجا اللہ تعالیٰ تے یقین تساں اپنے تے یقین جدوں رکھ گھنسو تساں کامیاب تھی ویسو تے اللہ تے یقین جدوں رکھ گھنسو تساں کامیاب تھی ویسو اے گال میری ذہن وچ پا گھنو تے اساں جتھاں کھیڈدے آسے جتھاں اساں کرکٹ کھیڈدے آسے جتھاں اساں اپنا بچپن گزارے سے او بھی ایہا جگہ ہے اے ساری جگہ تے اساں پہلے دن جدوں سویرے روٹی شوٹی کھا تے آؤں ہاں اساں آندے آسے اتھاں کھیڈن آؤں ہاں ایک نہ ایک اساں دیوار دے وچ نانگ اساں مارتے ویندے آسے ہی جا تو اساں ایک نہ ایک یہیں جا تو اساں ایک نہ ایک گائز جرا نا نانگ لازمی مارتے ویندے آسے کیونکہ اساں چھوٹے ہوندے آسے ساں دیہات دے بال اویں زیادہ تر او ہوندن دلیر ہوندن چلاک ہوندن چست ہوندے رہندن او والا انہیں چیزیں کو کہہ نہیں دے دے او شہریں دے جڑے بال ہوندن نا او تھوڑے جرا نا سست ہوندن ہاں پیارے بھائی جرا نا اساں مال آلریڈی بد گئے سے تے ہون تک کو دکھینے ہیں سانپیں دا نانگیں دی رہائش نانگ کتھاں زیادہ تر پائے ویندن کیرے انہیں دی رہائش ہوندی ہے کتھاں او رہائش کریں زیادہ تر کتھاں او پسند کریں رہن تے انہیں دی کھڈاں کیریاں مال آلریڈی اساں بد گئے سے کبھی اتھاں بدج گئے اتھاں بدج گئے لیکن اے بھی ایک خطری جگہ ہے باقی اللہ سے انہیں دی حفاظت کرے باقی اساں جلدیں تو کو اینجی جگہ دکھیندے ہیں جتھاں زیادہ تر نانگ پائے ویندن باقی لو یو تھی یار فرینڈز اے دیکھ سکتے ہو اتھاں مال بدھا کھڑے تے مالیں دے مہین جانوریں دے قریب اے جگہ ہے جیری نانگیں دی جگہ ہے نانگ اتھاں زیادہ تر پائے ویندن باقی جلدیں اتھاں کو جگہ دکھیندے ہیں اے دیکھ سکتے ہو اے زیادہ تر ایک کسی ہے اے جڑا نا کھالا ہے ایک قسم دا تے اے کھالا جڑا نا کافی سالیں تو بند پہ اتھاں کر کئی پانی شانی کہنی اندا کئی حساب کتاب کہنی تے اے جڑا نا آلریڈی اساں ہوں جگہ تے آ گئے ہیں جتھاں جڑا سانپ زیادہ تر پائے ویندن نانگ پائے ویندن اے دیکھ سکتے ہو اے جگہ ہے جیری گندی جگہ اسی نا اتھاں کے زیادہ تر پائے ویسن نانگ اے بھی گندی جگہ ہے دیکھ سکتے ہو اتھاں زیادہ تر اے دیکھ سکتے ہو گھا گھو جایا پہ تے ایویں اتھاں کر کئی آبادی شباد اتھاں بندے شندے کہنی اندے گندا حالانکہ یہ جیری زمین ہے جنہیں دی زمین ہے انہیں کو چاہیے کہ اتھاں اے صاف کر گھنن کیونکہ اے گھا ہون کئی کپڑ اسی اکثر بندے جڑا نا اتھاں گھا کپڑن دن کشا نہ کشا نانگ بلا دے رہن باقی اللہ سے انہیں کو اپنے حفظ و امان رکھے جڑا گھا کپڑن دے اے دیکھ سکتے ہو اے جڑا نا نانگے دی جگہ ہے اتھاں کر زیادہ تر نانگ پائے ویندن اساں جڑے بھی اساں نانگ ڈٹھن کیونکہ اساں اتھاں دے رہائشی ہوں ہنے جگہیں تے ڈٹھن کیونکہ رہائش انہیں دی ایہا ہوندی ہے اتھاں گندی جگہ ہوندی ہے کیونکہ کتا شتا بھی آیا ودے اے نانگ کو دیکھ گھنے پائے ویندے حکم بس فنا کر سٹنے اے دیکھ سکتے ہو کتے آئے ودن زیادہ تر اے ہنے جگہیں کو اے گندگی جڑا نا نانگیں دی جتھاں جگہ ہوندی ہے ہنے جگہیں کو دے دن بدے کیونکہ اے ہنے دا شکار کرن ہنے کو مرن باقی لو یو تھی گیا اے جگہ بھی ہے اے دیکھ سکتے ہو اے باقی اگو ایک جگہ ہے او بھی میں تک لکھے نا ہو سکتا ہے نانگ نکل بھی آویں خدا بھی ہیں انہیں دیا ہو سکتا ہے کیونکہ کتا بھی سارے نال ودے نانگ جے نکل سی کتا ہو کو کر سٹے سی فنش باقی لو یو تھی گیا
हाली तक भी चैनल को लाइक ते सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर गिनो ताकि मेरी जी नवी वीडियो आए तुहाडे तक बआसानी पहुंच वजे। आदन रिश्तेदार तुहाडे ते यकीन क्या नहीं करेंगे, सोत मसात कई भी तुहाडे ते यकीन क्या नहीं करेंदा, दोस्त यकीन क्या नहीं करेंदे। तो एक काम करना चाहिए, तो अपने आप ते यकीन होना चाहिए ते दूजा अल्लाह ते यकीन होना चाहिए, बस बिया कहीं ते यकीन ना होना चाहिए, क्योंकि वो तुहाडे ते नहीं रखेंदे यकीन तो तुसाकू उन्हें ते भी यकीन ना होना चाहिए। बाकी लव यू थी गया। दूसरी जगह तक दिखने ये देख सकते हो सारा इत्थे माल बधा खड़ा है। तो हाँ दूसरी गल है वाशरूम दे विच ज़्यादातर कित्था नांग पाए गए हैं। वाशरूम है ना, ये देख सकते हो ये है देहात का एक वाशरूम। तो देहात के वाशरूम दे विच ये जरा है ना ये है यो पैंप के अंदर ज़्यादातर नांग पसंद करें रिहायश करान। ते पैंपें दे विच ज़्यादातर मस्ती करेंदे ते विच वधे रहंदे पैंपें दे विच। अक्सर असां नांग जेरे भी मारे इन्हें पैंपें दे विच मारे। ये पैंप खड़े वे, वो भी पैंप खड़े वे। ते ये देख सकते हो तले गंदगी है सारी। ते अगू जुलदे हैं अगला पासा तक दिखने हो सकता है अगू नांग भी निकल आवे तुसां लाइव देख गिनसो। ये देख सकते हो इतना एक कुक्कड़ वधी हुए, ये भी खुद तक दिखने खुद भी दिखने ऑलरेडी। ये कुक्कड़ है ना, ये कुक्कड़ वधिया कुक्कड़ दे नाल ही बिल्कुल खाडे वे। ते कुक्कड़ को भजने ताकि ही कुछ जरा ना कई नांग ये वो नुकसान ना पहुँचावे, क्योंकि इनमें तो ज़्यादातर पता क्या नहीं ये वट्टा चाक जैसे भाज गए कुक्कड़। देख सकते खुद दे नाल खुद बैठी आवे नांग दे ते भाज गए ओड़े वाल गए। ओड़े भी नांगे दे इलाके पहुँच गए क्योंकि ये सारा एरिया जरा ना नांगे दा है। ये देख सकते हो इतना भी ये ओ खोडे वे एक मैं जूम करते तक दिखे ना, ये देख सकते एक खोडे वे भी मैं तक इडे भी दिखा देना। ये अखियाँ खुडियां वे, ये देखो ये खोडे वे काफ़ी वड्डियां वड्डियां खुडियां ते नांग भी वड्डे वड्डे पाए वेंदे इत्थां। देहातें दे विच ज़्यादातर नांग इन्हें गंदी जगह ते इन्हें झत्तें ते जरा कोई कबाल लगा पे उत्थां पाए वेंदे। ते निकलते कई मौसम को सावन की मौसम को ठंडी मिठी मौसम को वो वाला बंदा अपनी हिफाजत खुद करे। इन मौसम को इन जगह ही ते ना वने बंदा अपनी हिफाजत खुद के तहत अपनी हिफाजत करे। बाकी लव यू थी गया कुत्ता भी आया वधे ते अगर नांग निकलते तो शो बन वैसी। ये देख सकते हो एक खोडे वेख एक खोडे वेख ये सारा जरा एरिया नांगे ना। बाकी अगू दिखे ना ये देख सकते हो ये जिथा मैं आया वदा ना ये भी है खतरा है, इतना खतरा है क्योंकि इन्हें जगह दे विच भी लुके बैठे होंगे, उन्हें बाहर लुके बैठे होंगे नांग काफ़ी सारे लुके बैठे होंगे। मैं सिंपली वदा थी मेरे किनू एक सॉफ्टी जुती है चक भी पा सकते तुआरी खातिर असां देख खतरा मोल घिरी वधूं। बाकी तुसां सपोर्ट करे सो लाइक करे सो कमेंट करे सो। बाकी लव यू थी गया। ये देख सकते हो इतना कर कुकड़ी शुकड़ी बैठे कुकड़ी को ये देख सकते हो ये देखो कुकड़ी बैठे वे। अक्सर गाय जरा ना इतना कर कुकड़ी मोया पिया होंगे साकू राज का पता नहीं लगता क्यों मोया पिया होंगे क्या वजह होंगी। उनकी वजह ये होंगी है इतना कर जरा ना नांग उन्हें कोई चक पा वेंदे चक पावन की वजह कि वो वाला मर वेंदे। तो अक्सर असां ॾिठे से कुकड़ी लड़ियां भी पिया होंगे नांगे नाल कुक्कड़ लड़े पिया होंगे। और देख सकते हो उतना शिकारी भी बैठे तो मैं जूम कर वेना दिखे ना वो देखो शिकारी बैठे हुए। शिकारी की क्या ड्यूटी इतना ही बैठा रहना शिकारी कुत्ता इतना ही के जरा नांग निकल सी ना हो फिनिश कर सके सी। बाकी कुकड़ी शुकड़ी वधियन अल्लाह सही जरा ना इन्हें हिफाजत करे। बाकी ये जगह बहुत ज़्यादा खतरे नांगे की जगह है। बाकी लव यू थी गया हर मुसलमान की अल्लाह सही हिफाजत करे। नांग जरा ना इतों के निकल दे लेकिन हाल ही क्या नहीं निकलता जे निकल सी वाला तक मैं लाइव दिखे सा। बाकी लव यू थी गया मिलसू नेक्स्ट वीडियो हाली तक साकू इजाज़त अल्लाह हाफिज़।